Don't stay low. That's not the will of God. Should you have a shattered life before? More bag humiliated ka? Rejected? Siya kung saan paningkamot sa kinabuhi, daghang gyapon ang bupugong, and your dreams are shattered. Your emotion, your self-concept, your self-image, and your self-worth. Feeling nimo wa na kay mahimo, feeling nimo wa kay bili. Mao na nga patrabahoon ka bisan sulon ka lang og 1,500 ang bulan, mosugod ka na lang. How undignified. You are more than that. You are more than that. Because gamit lang kang instrumento para sa uban, and you allow yourself, no! Una nga, bisan sa imong trabaho, kung nagtrabaho ka sa usa ka kumpanya, tuni kung unsay in and out sa ana, so you can start your own. Hinay-hinay. Kung naha ka sa negosyo, tuni ang in and out sa negosyo. Aron one day, praise God, moangat ka sa grasya o sa tabang sa Dios.